Salamat Gajong Garajaw ang mga imbiji sa San Isidro. Jaong sa ilatanan. Musajaw, mukanta o sa kanit at andaman sa mga padre kay mukanta sa inyo. Jawoy mga papremyo ni padre tagbilindaan para sa tanan. Maski. So, ari na kita sa reading and approval of minutes of the previous meeting. Naihatag ka nato sa ato diocesan secretary, ang ato recording secretary, Sister Evangeline Juarez. Pakpakan nato si Ma'am. Uman magbunot alay kita kaysa? Okay. Di kami narinig ang padre. Amo doon si padre. Parehas daw na to kami mag-meeting sa mga baryo. Magbiling daw sila ng kwarta para na lamang maglipay sa amo ibali niya mga lumilibo. Magbunot ako diri. Kung sino ang nabunot na ngayan, amoy maka-angkonan ining kalo. Gano'n pa na kalo eh. Taladang dari na. Kagwapa na kalo. Kibali, numero chari, dyan may idyo attendance at to dito magkuan. Kibali, kung uno na number. Okay, ma'am. O man ang numero, ma'am? 26. Gikan sa parokya sa Dapa. Wow! Anato guwapa na dayaga si Ma'am Lina Kamingi Morales. Nangahulog, ma'am. Diyan na ang premium, ma'am. Ay, grabe ganun ka. Kuha na Ma'am Lina. Ma'am Lina, ari ka dili sa gawas, ay magkuhan si Ma'am ang president. Ikuan ka base. Ma'am Gina, dali. Okay, salamat Gajong Karajaw at tinakita kan Ma'am Evangeline.
Juarez. Jari mong pilito. Good morning. Minutes of the 5th Mother Butler Gate Diocesan Council Quarterly Meeting held on December 7, 2024, Saturday at Santissima Trinidad Parish, Placer, Surigao del Norte. It was started with a Eucharistic Mass at 8:15 in the morning, officiated by Reverend Father Aldous P. Alaan Bisican, DCS. Father Aldous said nagpasalamat siya na sa iyang parokya ang MBG Diocesan Quarterly Meeting. O nagpasalamat usab siya sa mga MBG sa iyang parokya sa pag-maintain sa altar. Sister Christy led the MBG song and proper meeting was started at 9:35 in the morning. The acknowledgement of participants was acknowledged by Sister Marieta T. Bantilan, the MBG Parish Unit President of Santissima Trinidad Parish, Placer, and at the same time, she is the Vicariate Coordinator of St. Augustine Vicariate. For the roll call, there were 26 MBGs present during the meeting, including Sister Christy Asol. Out of 26, only 19 were Parish Unit President. Others were MBG officers from Parish Unit. There were 15 Parish Unit Presidents absent, namely, Number 1, Maritzi Pibida of the Immaculate Conception Parish, Manok, Surigao City. Ramona A. Laliberti of San Pedro Calungsod Parish, Santa Cruz, Placer, Surigao del Norte. 3,